Bonjour, Mbalma Slameo. Anga foli bawe malien cɛman na musoman. K'aw ni tile, aw ni ani wula ani su. A bɛ dépend aw bɛ wagati min na. An ka bi babu bɛ min kan, o ye toujours constitution kɛcogo de. Parce que k'a d'a kan gouvernement ka segin kɔfɛ, o tɛ gouvernement hakili la bi. Mais an b'a fɛ k'a yira gouvernement na ko gouvernement ta tɛ jamana ye dɛ, maliyɛn den bɛɛ de ta ye nin jamana ye. Donc an ka welewele kan bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Que ça soit i bɛ tɔn na o, i bɛ diinɛ na o, i tɛ diinɛ la o, parti politique don o, collectif ɲɛmɔgɔ don o, association don o, bɛɛ lajɛlen nin ye maliyɛn bɛɛ ka ko de. Sabu k'a d'a kan nin gouvernement in, nin ye gouvernement dangatɔw de ye, a bɛɛ ni ala cɛ dangatɔw don. E ko k'e bɛ jamana ka loi falen, k'i bɛ constitution falen. Nin constitution in sigira jeli de b'o la. N'a fɔra ko bɛ yɛlɛma facilement comme ça la, i bɛ ka fan su. Donc ne b'o de ɲini n balima bɛɛ lajɛlen ma, a bɛɛ ka bɔ comme kolokolo. Sini bɛɛ de ka bɔ. I bɛ diɲɛ baara o baara la, i k'o dabila sini, i ka bɔ kɛnɛma ka t'i ka fasodenya yira. Faso tɛ jɔ fasodenw ko dɛ. Parce que k'a d'a kan jamana tilatɔ de filɛ ye dɛ, a bɛɛ ni ala cɛ. Depuis IBK nana, a ma baara foyi kɛ. Ni rebelles ye min fɔ, a b'olu ka choix de kɛ. Mais a tɛ maliyɛn tɔw lamɛn dɛ. E bɛ se ka mɔgɔ 10 lamɛn cogo di ka mɔgɔ 1000 to? Ni lagalagatɔya yɛrɛ tɛ. Hali n'a fɔra ko maninka ye lagalagatɔ ye, vraiment nin fana tɛmɛna a danna sa. Nin tɛ lagalagatɔ ye dɛ, IBK ye misi de ye, bagan don, a bɛɛ ni ala cɛ. An ka président don, n'an m'a dɔgɔya, vraiment an dusu tɛ sumaya quoi. Parce que an man ka dɔgɔya dɛ, mais an b'a dɔgɔya. IBK ye bagan de ye, wallahi bilahi. Minnu delila ka manifester Bamako ye, n'u kɛlen don ka fali minɛ, k'a ni président comparer ɲɔgɔn na, wallahi hali fali ka fisa ni IBK ye. Bɛɛ ni ala cɛ. Mais comment ça maliyɛnw ye e ta u ka hɛrɛ de kama, u ka bonheur de kama. Jamana ka jɔ u y'i ta o de kama. E ka élection ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ depuis diɲɛ dara 77%. Mais e de kana kɛ non-signe ye mɔgɔw bolo. Couleur 100 kana yɛlɛma maliyɛnw ɲɛkɔrɔ. I ye denmisɛnninw ka kɛsiw ci. Kɛsiw ci ni bi cɛ foyi ma bila place la. U ye denmisɛnninw mako sa k'u ka kɛsiw ci, k'i ko dɔw la foyi ma ɲɛnabɔ. Ka fantanw dahirimɛ tiɲɛ. E dun natɔla i ko k'u bɛ 200 000 emplois. 200 000 emplois o kɛra 200 000 emplois détruits. Hɔrɔnya bɛ min? Hɔrɔnya bɛ min? I taara, i n'i ka gouvernement taara, hali ni population ma sɔn, i n'i ka gouvernement taara ka taa accord kirikaraw signé. Après accords nana kɛ problème y'i bolo. Hali sini accords ma ɲi. Parce que i m'a sara maliyɛnw na o. Aw hakili aw bɛ baara de la ye wa? Assemblée wo, député ninnu wo, ministre wo, a tɛ foyi de la yen. Aw tɛ jamana yɛrɛ kalama. I bɔra ni loi ye diɲɛ fan o fan, ni jahanamaden ninnu u bɛ loi in u b'a voter. U t'a lajɛ est-ce que a ka fisa Mali ma wa? A ma fisa Mali ma wa? A ka fisa population ma wa? A ma fisa o? U mako si t'a la.
ɲɛmɔgɔ k'a fɔ dɔrɔn ni loi de nana député lagalagatɔ den ninnu ni ministre lagalagatɔ ninnu dɛ u bɛ taga u b'a yira ɲɔgɔn na dɔrɔn ça passe. Est-ce que maliyɛnw ye aw ta nin de kama wa? I nana i ko autorité intérimaire mɔgɔ si ma jɛn n'a ye hali sini région dɔw bɛ yen Gawo n'a ɲɔgɔnna ninnu mɔgɔ si ma jɛn n'a ye i y'o diyagoya cɔngɔ mɔgɔw kan ye. Tu crois que n'i ye fɛn birisi barasa k'a kɛ nanbaratɔ ye a tɛ sira sɔrɔ f'a ka kɛ jɛlenya de kan. Mali ɲɛmɔgɔw a ye maliyɛnw tɔɲɔ dɛ, a ye maliyɛnw tɔɲɔ an tɛ yafa aw bolo fo ka taa diɲɛ wuli. Awa ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye bi a ye wuli ka jɔ dɛ, a ye wuli ka jɔ nin constitution in kana changer. Autorité intérimaire u y'o diyagoya sigi a ko conférence d'attente ka maliyɛnw ka wari gaspiller pour rien foyi tɛ bɔ a la ko parce que k'e ye ɲɛmɔgɔ ye. E ko n'i nana Kidali kalo 2 kalo 3 bɛ ban an bɛ yɔrɔ jumɛn na bi? Kidali ma jugu ni Tawudeni ye Somali ye pardon hein? Kidali ma jugu ni a tɔgɔ Rwanda zone sud ye Kidali ma jugu ni Centrafrique geri ye Kidali ma jugu ni a tɔgɔ Libéria geri ye mais an b'an ko yɔrɔ jumɛn ka taa an jɛ yɔrɔ jumɛn? Ala ye diɲɛ don o don b'an ka sɔrɔdasiw faga u bɛ dɔw kidnapper u bɛ dɔw minɛ ka taa n'u ye hali an t'u ta fan dɔn. Gouvernement lagalagatɔ den ninnu aw sigilen bɛ yen ten dɔrɔn ka hadamadenw hakili suɲɛ parce que Mali télévision ba b'aw bolo radio privé b'aw bolo fɛn bɛɛ b'aw bolo ka nkalon tigɛla den ninnu sigilen don dɔrɔn ka nkalon tigɛ population ye. Tu crois que anw b'aw respecter nin kan? Fɔlɔ de foyi tun tɛ aw ka Mali télé in ani radio so fitinin ninnu tun bɛ yen dɛ an tɛ kunnafoni mɛn yɔrɔ si mais sisan information min bɛ yen sisan an t'i jɔ an b'a fɔ aw ye wa? Ça c'est on appelle ça information des générations futures. Bon aw sɔnna aw banna o a b'a to an ta de la a b'a to population ta la de wa ne bɛ welewelekan min da maliyɛnw ye sini parce que nin ye siɲɛ 2nan de ye a tɔgɔ siɲɛ 3nan de ye ko cɛ bɛrɛ ye 3 de nin ye siɲɛ 3nan de ye manifestation na mais ni jamana tun tɛ difficulté la wallahi i bɛ ka n kalila ala la wallahi billahi nin tun tɛ sɔrɔ pouvoir la wallahi billahi sabu an y'i sen cɛ ka bɔ i kɔrɔ maintenant n y'i sen cɛ ka bɔ i kɔrɔ sisan an yɛrɛ de b'an yɛrɛ bila retard tɔ la parce que an b'a fɛ an ka jamana de ka ɲɛ avancer sinon mɔgɔ kelen kɔni tɛ kɛ sababu ye ka jamana in ci a bɛɛ ni ala cɛ i kelen tɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali ci mais n'i y'a ye a ko sumayara ka se nin niveau ma mais a ma taa ka dan kɛ dɛ a bila i kunna a ma taa ka dan kɛ n'i y'a ye affaire in sera nin niveau la wallahi billahi i ye Blaise tatɔ ye o Blaise Compaoré i y'a tatɔ ye i tɔɲɔgɔn i fɔra min kɔ n'o ye ATT ye hali sini a tɛ se ka se a ka jamana la donc n'a fɔra i ma k'a to a to maliyɛn bɛɛ ko k'a tɛ nin fɛ lagalagatɔ den b'i kanto ko ye layidu min ta communauté internationale est ce que e b'o layidu ta maliyɛnw bɔra kalama y'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye k'e bɛna layidu ta wa? On s'en fout de layidu. Diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka décider anw place la Mali kɔnɔ an de ta ye Mali ye Faransi ta tɛ Mali ye Amérique ta tɛ Mali ye mɔgɔ wɛrɛ si ta tɛ Mali ye a dun fɔra kɔsa in na aw taara réunion min na dɛ
i tɔɲɔgɔnw ye averti dɛ, i tɔɲɔgɔnw ye averti. Donc n bi hakili jig'a la aw taara réunion min na kosa in na n'o kɛra Addis Abeba les 3 les 4 juillet an filɛ kalo min yɛrɛ la. Est-ce que y'a faamu? Donc constitution ko in diɲɛ bɛɛ de bɔra kalama. Donc i baarakɛɲɔgɔnw i collègue ninnu n'o ye an sigiɲɔgɔn jamana ninnu ye olu ka présidents olu yi averti u ko i ma IBK ni jamanadenw fanbaw ko k'u tɛ min fɛ a to yen, a to yen, parce que n'i m'a to yen n'a toni kɔrɔ IBK a bɛɛ ni Ala cɛ e bɛna ye. Donc président minnu ye averti olu tɔgɔw filɛ nin ye ni nkalon don i bɛ aw bɛ n jaabi. Alpha Condé, Macky Sall, Robert Mugabe demandent à IBK d'abandonner son projet. Donc, à Kera le 29, sommet, au Kera le 29 de mai, c'est-à-dire que journaliste y'a bla au Kera juillet 6e mois le 29 mai, journaliste y'a bla ni date là. Et c'est avant Union africaine. Donc, mais maintenant, na fourier IBK. Ato, mais ni mato, na toni goro wallahi bilay bay. Bon ne be min faraka. Akana kudeta kede. Madasa danyogo. Muson gorongo fi min be na be IBK ka kuma de mine ka teme jamana deunga. Na tsega sariya tige. Na corrompilendo. Ni war de dirama. Kaka galon tige malienye. Na yi banga kritige. Le gouvernement ni a to IBK ka janyo kuma le foye. Donc an be min kɛ a y'a kɛ Ala kama. A y'a kɛ Ala kama minnu bɛ taa manifestation kɛ yɔrɔ la. A y'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye ko Faransikaw ko ten, diaspora mɔgɔw ko ten, a y'a ɲɛsin cour constitutionnelle la. A ka taa yen jeni a bɛɛ ni ba cɛ a y'a taa jeni. N'a y'a jeni wallahi bila bara bara. N'aw sera k'o kɛ wallahi bila ɲɛ kali Ala la u b'a dabila. I ɲɛ bɛ ninnu tɛ kuma mɛn koyi. Ninnu tɛ kuma mɛn dɛ. Ninnu bɛ kuma min mɛn o ye jihadu kuma de, o ye balawu kuma de. K'u ju tigɛ o b'o de mɛn. Donc a y'a ɲɛsin jama min b'aw kɔ, a y'a ɲɛsin cour constitutionnelle la. Ka taga yen jeni ka dagakolo jeni n'u bɛ tila o joli la yɔrɔ o yɔrɔ u n'a dɔn k'a fɔ u bɛ kojugu la a bɛɛ ni Ala cɛ o dɔrɔn de y'a fura ye. Donc ne tun b'o message dɔrɔn de di minnu bɛ taa manifestation na a y'a jija a y'o kɛ sinon jamana tilala dɛ, jamana partagera de wallahi. IBK n'a ka gouvernement filɛ ka accord kɛra ninnu fɛn fɛn signé ye hali nɔrɔ situation na fanga yɛrɛ tɛ finmanw na bilen a bɛɛ taara ka di jɛmanw de ma. Donc tubabu minnu bɔra kɔfɛ ka n'an dɛmɛ u ka laɲini de ye nin ye o fo jamana in ka tila de. Donc IBK ye lakalakatɔ de bon an fana kana sinɔgɔ anw de y'an to ko a tɛ jamana fɛ ko jamana tolila k'an ma bɔ a kalama mais nin kɔni an bɔra nin kalama de. A y'a wuli a ka jɔ u ka nin dabila soit a ka taa tribunal c'est-à-dire jeni ou bien a ka taa cour constitutionnelle jeni. En diaspora mɔgɔw maliyɛnw faransi an ko ten foyi t'aw la. Donc o de tun don an ka foli b'aw ye halisa parce que an dusu de tiɲɛnen don o de b'an bila kuma fanga foli la vraiment a bɛ n'a y'a sɔrɔ an donna mɔgɔ min gasi la a bɛ yafa n ma aw ni waati Ala k'an bɛn merci.